Sir, here is our group project. My fellow group mates are Cristel Mayocana, Ken Abergonzado, Kimberly Kaira Juliano, and Giancarlo Albarida. I'm Jason Bukong and I'll be discussing the overview. The program manages a car rental fleet by storing car details in text file, cars.txt. Each car has attributes ID, name, your model, fuel type, mileage, and status. So karon, i-run sa user ang code. Kindly run the code, please. Karon, makita ninyo sa output ang mga key features. Add new cars to the fleet, view all cars, filter cars, availability, or rental status. Rent or return a car by updating its status. Karon, ang user mag-add og bagong car. User, add a car. Disclaimer, nag-add namin ganina og kuan sa system. So, dungog na lang ni karon. So, nag-enter user og car ID nga 90. Car name nga Kia. Year model nga 2019. Fuel type nga gasoline. Ug ang iyang mileage kay 13,000.0. So, na-add na ang car sa system. Karon ang user mag-view sa tanan car. So, makita sa system kung nga gana gyud ang code. Makita diha ang pipila ka sakyanan nga gi-enter previously sa user. Then, makita po sa right side if kung sa status sa sakyanan, o rented ba or available. So, for example, na rented ang Toyota 2010 ng gasoline na naay mileage 12,300.00. So, karon mag-rent o car ang user. Rent sa car kay ang user, dili na nimo rent ang number 12. Gini na rent naman. Unsa naman ga user nga 23. So, narentahan sa user ang 20 number ay na ID nga sakyanan niya 23. So, tanawon sa user ang narentahan nga sakyanan. So, makita sa user nga mao ni ang iyang gipang rented niya sakyanan. Karon, mag-uli na pod ang user og sakyanan. Padayon user, iuli na ang sakyanan. So, kay bali, ang iyang iuli kay ang Toyota ay gubaon na. So, mo to na-update na pod. Karon tanawon sa user ang tanan sakyanan. If na-outro ba ang system. So, karon makita nga nigana gyud ang code. Na-outro ang iyang system, nauli niya ang Toyota nga gubaon. Ug karon mo exit na si user. And that's my part. The next will be its code components, which will be discussed by the next reporter. So moving on to the code components sa our project. Here ang standard library header files
Nagamit mi og hashtag include stdio.h, stdlib.h, and string.h. So, diri gi-define namo ang cars.txt which is ang file name. Diri ma-store ang data nga i-input sa user nga nga sa tawag ani um nga if ever man accidentally ma-close ang code, dili siya mawala. So diri niya i-store sa cars.txt. And here sa struct car mo ni ang variables sa structure int id character name with an array of 50, int year model, char fuel type with a array of 20, and float millage and the int status. So diri sa function prototypes nag-declare og void addCar, void view all cars, view cars by status. If mag-view cars by status, malink dito o unsa ang status sa gi-input na car, if it's available or not, or rented. And then diri update car status, if mag-enter ang user nga i-update niya ang if mag-rent i-update niya ang status sa car, pangayuan siya og car ID, and then naa dito sa ma-explain later o unsay bali if available ang car mag 0 siya, and then if marentahan siya 1, ma-indicate na siya dito daan para ma-aware ang user nga if mag-rent siya og car o mag-return siya, ma-view niya ang available nga car, makita niya ang status if it's rented or available. So, ang ako i-present karon sa among code is ang key functions sa main menu. So, the main function provides a menu-based interface for users to interact with the system. Users can select options like adding a car, viewing all cars, filtering cars, renting, and returning cars. So, dito sa adding a car. Please paki-run sa code. So, dire, thanks. So, dire sa pinakauna, kung nakakita mo sa gi-example ni Bukong kagay na katong sa first nga nag-present is sa adding a car. So, nag-add siya og car kagay na kabantay mo nga pag-add niya card, ang dire sa adding a car is gathers car details nga gikan sa user. Kung unsa to mga gi-input sa user, mo to yung kuan dito ka ng mrag musulod bitaw. So, checks if a car with the same ID already exists using car exist. If unique, the new car's data is appended to cars.txt or txt. So, sa pangkaduha is ang viewing cars. So, view all cars displays all cars and their details. View cars by status
filters and displays cars by their status. Available ba siya or dili? So, okay. Diri ato sa number 4, view rented cars. So, if nakakita mo sa example ni Bukong again kagahin na kay katong nag-rent siya og cars bitaw. So, ang dito if ay makita sa output if ang sakyanan narentahan ba siya or available pa ba gihapon. So, if narentahan unya kung kuan after sa rent, so diya sa number 6 is return a car. So, iuli pag guman sa return a car, kuan dre, changes a car status 0 to 1 for renting and 1 to 0 for returning. The functions works by reading cars.txt, writing all records to a temporary file, updating the status of the specified car, replacing the original file with the updated one. So that's all. Ang pinaka-last na ang choice is ang 7 ang exit. So more siguro to tanan. Thanks. Ina. Good morning. Good morning naman. Hello everyone. So, ang akong part is about sa workflow. So, I will be discussing about my workflow. So, number one is adding a car. So, you provide details about the car ID, the name, the year of the car, the fuel type, and the mileage. So these details are saved in files called car text. So the car status is set to 0, meaning it's available to rent. So mo na siya ang sa number 1 itong adding a car. And then sa number 2 is ang viewing cars. You can see a list of cars. We click nimo number 2 and then you can also filter the list to show ang available lang nga cars. So, ang status niya kung available is 0. So, if na-rent na siya, ang iyang status ng magawas is 1. Oh, wait lang ha. Okay na ba? Dili na paspas. Okay, number 3. Renting a car. So, you choose a car by entering its ID. For example pa ako. Yeah, siguro. So, you choose a car by entering its ID. If na-enter na nimo ang ID, so, the car status is updated to 1, meaning narentahan na siya. And sa number 4, returning a car. You select a car to return by entering its ID. So, same ra siya sa renting a car, pero ang car status is ma-change siya, ma-back into 0, meaning available na po siya marintahan otro. Mora. So, sunod guys, no, kay atong topic kay ang key concept illustrated. So, pinakaunang kay ang file handling, persistent storage for data. So, ang atong program kay nigamit siya text file which is cars.txt, which is our storage pag magbutang tag data. This allows the program to maintain a record fleet even after the program terminates. So, kanina part siya diri mugamit siya fopen, fscan, and fprint functions para write
and mo reads sa file. For instance, sa add car, append a new car to the file, and view all cars reads the displayed data from the file. So, sunod kay diri ta sa structs used to be group related to car data. A struct is used to group related data fields for a car, such as ID, name, year model, fuel type, mileage, status. Diri guys kay gamit nato ni para dili ta maglibog anang code kay dili siya magka-watak-watak. So, how's it's done kay the car struct is defined to hold these fields. Each car data is stored in a variable structure type, making it easier to manage and manipulate the data. Like atong variables na to sa atong structure kay katong ID, name, year model, fuel type, and mileage and status. So, sunod, sa menu, sa driven type, katong sa menu na tasunod. The program uses simple menu-driven interface that allows the user to choose different actions related to car management. Ang gigamit riya kay katong while loop repeatedly para mo display ang menu range of options. And the user can select operation they wish, like katong add car, view all cars, katong rent cars, ana. And importante na siya guys para ma-provide ang clear instructions options and allow users to interact the program without needing to remember commands and syntax. So sunod, sa conditional logic determines sa car availability and update status. So diri guys, gi-explain na nila tong about tong sa kung available ba ang car or dili. 0 means available, 1 means rented. So the program uses conditional logic to handle the car availability and status changes. For examples, katong sa view car by status, i-check niya ang program whether the car is status. As I said, 0 is available and 1 is rented. And display siya sa cars accordingly. Similarly, when a car is rented or returned, its status is updated. So, di ba guys, when we rented kay 1 siya, tapos pag ibalik na nato siya, kay mubalik siya 0 which is available. Mo-update siya sa car status. So sa summary sa key components kay file handling ensures the data presented across the sessions. Structs helps organize related car information into single manageable unit. Menu-driven program simplifies user interaction, guides users through various options, and conditional logic enables dynamic decisions about the car status and availability. So I think that's the ending of our project presentation. That's it, Pansit. Thank you. Thank you, sir, and thank you, everyone.